all the time. X. Katropa, itong oras, 5 minutos milabay ang alas 6 sa buntag. Mga katropa, kining bahina, hatod ka nato sa Premium D3. Para sa instant nga energy, mga katropa, mag-Premium D3. Ang masgi pa kusog ug masgi pa epektibo nga soft gel capsule nga mohatag og instant nga energy tungod sa VCO nga adunay taas nga MCT or ang medium chain triglyceride nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga mohatag kini og instant nga kusog. Mauna nga kumpirmi magluya ang lawas ka tropa pag inom og Premium D3. Mapalitan ninyo sa suki nga mga botika. Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express Balita. Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Mga katropa niya na mga uluhan sa atong mga balita karong adlaw. Headlines. Sa balita sa lokal, Pidea Caraga gikumpirmang positibo sa drug test ang Headlines. duha ka kakao agripreneur sa Bayugan City na kasalmot sa National Cacao Congress sa Cebu. Headlines. Congressman Alfel Bascog nanguna sa panel sa deliberation sa PCSO Pagcor 2025 budget proposals. Headlines. Governor Kani gipasalamatan ang Bureau of Fire Protection atol sa ilang 33 nga anibersaryo. Headlines. Pasilidad alang sa gipabarog nga Bayugan City College gisusi na sa Ched Caraga. Headlines. Pagbayad sa real property tax, mamahimo ng bayran nga walay interest. Penalty ug surcharge sigon sa MTO San Francisco. Headlines. Farmers Field School gilusad sa Sibagat. Headlines. Sa Balitas Regional, bana nga may pusil sa iyang asawa dito sa Lianga nadakpa na sa kapulisan. Headlines. Construction worker patay human na ipit sa cement mixer truck. Headlines. Tungod sa selos, pulis sa Davao City gipusil ang uyab patay. Headlines. 5 kadurugista na sikop sa 4 kooperasyon sa Davao del Norte Police. Headlines. Lalaki nga namaligya og peking gold bar na sikop sa Don Carlos, Bukidnon. Headlines. Sa balita sa national, kapin 400 kasundalo naka-assign kang VP Duterte. Headlines. Sa balita sa international, Hamas dunanay na piling bagong political leader. Headlines. Sa balita sa sports, sa Pinay boxer Villegas nakakuhag bronze medal human gipildi ni Kaki Roglo. Headlines. Sa ito ang balita sa entertainment, Aerosmith magretiro na sa paglusad og mga concert. Headlines. Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Mga katropa, may buntag, Luzon, Visayas ug Mindanao. Filipinos all over the world, good morning. Probinsya sa Agusan del Sur, syudad sa Bayugan City. Lungsod sa San Francisco sa mga sikbit nga lugar nga maabot ang pagsibya karong mga orasa. Mga katropa, may pagpadikay-sikay sa iyang kabuntagon. Adlaw karon nga Webes og pizza utso sa bulan sa Agosto tuig 2024. Welcome mga katropa sa programang Express Balitas Buntag. Uban-uban ta hangtod alas 6:30. Good morning usab sa mga nakaantabay karon sa ato ang Facebook Live sa XFM Bayugan City ug sa XFM News Agusan del Sur. May pagpaminaw usab sa kinatibuk-ang puwersa sa Metro FM Agusan del Sur. Madugog ta mga katropa no sa 89.3 Metro FM San Francisco, 92.3 Metro FM Prosperidad, 102.3 Metro FM Rosario ug ang Metro FM Talakugon mga katropa. Kini yung
ubos kay galas kanginan katropang CJ Salvan Luy. Dita maglagan katropa ato na palutson ang mga detalye sa tuang mga balita. Balitang dukan, balita sa lukan. Unang detalye sa balita sa lokal, Pideya Caraga ikumpirmang positibo sa drug test ang maestrong nadakpan sa Loreto. Atong sayron ang detalye sa report ni katropang Junji Ilabrias. XFM Report. Namahayag si Dindo Avillanusa, ang spokesperson sa Philippine Drug Enforcement Agency sa PRO13, nga ang maestro sa pangpublikong tulunghaan. Positibo kini sa gipahigayon nga drug test. Ang impormasyon na sa Iran ning sibiyahan human na hinabi sa programang Bullseye ang tigpamaba sa PDEA 13. Sumala pa niya nga ang maong teacher positibo kini sa paggamit sa druga, rason nga ana kini sa ilang buhatan aron atubangon ang kasong giatubang. Madumduman nga niadtong nakalabay nga adlaw miboto ang balita human nagpahigayon og operasyon ang mga personahe sa Philippine Drug Enforcement Agency og Baybast nga nagresulta sa pagkaaresto sa maong suspitsado nga si Jamil Espanya Sapanta, 29 anyos, minyo, public school teacher og residente sa Purok 8 Poblasyon, Lorito, Agusan del Sur. Nakuha kaniya ang usa ka pakete sa ginudahang shabu, ID og uban pa nga mga kagamitan. Ang tipik na pamahayag ni Dindo Avillanusa, ang spokesperson sa Philippine Drug Enforcement Agency PRO13. Mga katropa, sa kalabi sa aroma wala kanay pangitaon pa Santon Plus Coffee Mix Kapina, makaayo pa. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News. Balitang dukan, balita sa lukan. Sa pikas bahay katropa, duha ka kakao agripreneur sa Bayugan City nakasalmot sa National Cacao Congress sa Cebu. Atong sayron ang detalye sa report ni katropang Ray Alinton. XFM Report. Nakasalmot sa National Cacao Congress sa Cebu City ang duha ka kakao agri-entrepreneur gikan sa barangay Magkiangkang, Bayugan City, Agusan del Sur nga si Mr. Japet Tabali. Nailhan nga Cacao Prince nga mi presentar sa mga produkto gikan sa iyang kumpanya nga Prince Cacao Products Manufacturing. Samtang si Miss Charlita Baratas ang manager sa Magkiangkang Multipurpose Cooperative mi pakita sa mga produkto gikan sa Magkiangkang Multipurpose Cooperative. Gikaingong ang ilang pag-apil sa maong kalihukan gipasiugdahan sa suporta sa kolaborasyon sa Department of Agriculture Caraga, DTI Rapid Caraga o PCIA nga nagpasiugda sa kalampusan sa potensyal sa mga agri-entrepreneur sa kakao sa rehiyon. Ang ako experience no kining National Cacao Congress kausa lang gid ni mahitabo sa isa ka tuig diha magtigom tanan nga mga cacao farmers, cacao processors, chocolaters, tanan nga mga negosyante, mga supplier, ibo o kining kaning networking, mga updates bahin sa cacao industry o malipayon ta nga usa sa mga katagaan og pribilehiyo dili basta-basta nga makapila ni tungod kay pipila lang yun adunay chance nga makapila ni tungod pud sa kalayo o kining medyo expensive sources. Ang tipik sa pamahayag ni Mr. Japet Tabali, katropa arong magmalambuon ang imong panglawas, batasan ang pag-maintain sa Santon Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Real Buro Alinton, XFM News. Balitang dukan, balita sa lukan. Sa pikas bahin mga katropa, gipangunahan ni Agusan del Sur 1st District Congressman Alfel Bascog ang gipaygayong deliberasyon sa agency budget sa PCSO o pagkor alang sa fiscal year 2025. Sigon sa opisyal, nagpasalamat siya sa maong mga ahensya tungod kanunay matud pakining mitabang sa probinsya ilabi na sa panahon sa kalamidad. Padayon matud pa ang iyang pagmonitor sa budget proposals aron masiguro nga igo ug haom kini sa kaayuhan ug katuyuan sa ilang ahensya. Balitang dukan, balita sa lukan. Sa pikas bahin mga katropa, Governor Kani gipasalamatan ng Bureau of Fire Protection atol sa ilang 33 nga anibersaryo. Atong sayron ang detalyes report ni katropan Junji Ilabrias. XFM Report.
Gipasalamatan ni Governor Santiago Cani Jr. ang Bureau of Fire Protection sa pagpanguna ni Caraga Director Frida Tahares Jr. atol sa kasaulugan sa ika-33 nga anibersaryo ni ini suporta sa ahensya sa pag-host sa Agusan del Sur sa Caraga Regional Athletic Games sa 2024 niadtong milabay nga mga bulan, particular na sa pag-supply sa tubig sa mga billeting quarters, dusi ka mga delegasyon sa Caraga. Sa mensahe ni Gov. Cani, dili lang sa pagresponde sa panahon sa sunog o emerhensiya, na pamatud-an sa mga personay sa BFP ang ilahang dedikasyon sa pagpatuman sa ilahang mandato apan ingon man sa mga tahas nga gisalig sa ilaha panahon sa Athletic Games. Nanawagan usab sa susamang hugot nga kooperasyon ang gobernador ngadto sa BFP para sa pag-host sa Agusan del Sur sa palarong pambansa tuig 2026. Ang ika-33 nga anibersaryo sa BFP adunay tema nga bomberong bayani ng bayan maasahan para sa kaligtasan ng mamamayan. Mga katropa, aron lig-on ang atong panglawas matag adlaw, i-maintain ang pag-inom sa Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News. Balitang lugar, balita sa lugar. Sa pikas bahin katropa pasilidad alang sa gipabarog nga Bayugan City College gisusi na sa Ched Caraga. Aton sayron ang detalles report pinaagi ni katropang Ray Alinton. XFM Report. Gibisitahan sa Commission on Higher Education kan Ched Caraga ang pasilidad sa gipabarog nga Bayugan City College nga nahimutang sa Barangay Noli. Kabahin matod pa kini sa ocular visit site inspection sa ahensya para ma-check kung angayan ba nga kini ablihan. Kahibaluan ang maong proyekto kabahin sa pagpaningkamot sa mga opisyal sa syudad og uban pang mga ahensya. Naningkamot si Mayor Kirk E. Ases nga magmalampuson ang tinguha nga ablihan ang maong tunghaan para magamit sa bayuganong gusto mo eskwela sa rehiyon. Katropa, arong permi lig-on ang imong panglawas, i-maintain ang paggamit sa Premium D3. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Real Buro Alinton, XFM News. Balitang lugar, balita sa lugar. Sa pikas bahin katropa gipahayag karon sa Municipal Treasurer's Office sa San Francisco, Agusan del Sur nga mamahimo ng bayran ang wala mabayring real property tax nga walay penalty, interest og surcharge. Sumala sa mga buhatan kini gumikan sa naaprobahang Republic Act No. 12001 nga nagtangtang sa penalidad sa mga wala mabayring buluhisan. Di klaro nga ang pagbayad mamahimo pagayong installment o itagi-tagi para lang gayud makabayad. Giauhag ang mga taga San Francisco nga dunay bayronon nga moduol lamang sa ilang buhatan nga nahimutang sa Municipal Hall. Balitang lugar, balita sa lugar. Sa pikas bahin katropa, Farmers Field School gilusad sa Sibagat. Atong sayron ang detalles report pinaagi ni katropang Ray Alinton. XFM Report. Moabot sa 32 ka mga partisipante ang misalmot sa Farmer Field School sa corn production and management dito sa barangay Tag-Uyang, Sibagat, Agusan del Sur. Gipanguluhan sa Agricultural Training Institute ang maong aktibidad nga gilangkuban sa 5 ka mga plots nga nagkalain-laing variety sa mais sama sa conventional yellow, sweet corn, lagkitan, purple, morado o tinigip. Lakip usab sa gilusad ang fertilizer trials sama sa bukashi, bayo og no fertilizer. Tinguhan ini nga makakaton ang mga partisipante og masuta ang klase-klaseng eksperyensya sa corn farming. Katropa, kapiba ang imong gipangita nga makatabang sa balatian. Santon Plus Coffee Mix. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Real Buro Alinton, XFM News. Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Sa pikas bahin mga katropa, detalye sa tuwang balita sa regional. Balitang regional, balita sa regional. Bana nga mipusil sa iyang asawa dito sa Lianga, nadakpanas kapulisan. Atong sayron ang detalles report pinagi ni katropang Ali Vicente.
XFM Report. Adapan sa kapulisan ang bana nga gialighang mipusil patay sa iyang asawa dito sa barangay San Pedro, Lianga, Surigao del Sur. Kay baluang usa ka M16 rifle ang gigamit sa pagpusil. Sa report sa kapulisan, alayon sa pamahayag sa suspect, selos matod pa ang hinungdan nga nagtuklod kaniya nga mahimo ang maong krimen. Ang suspect nakakustodiya karon sa Lianga Police Station og mag-atubang sa kasong murder. Katropa aron mabatukan ang mga balatian og dunay himsog nga kalawasan. Xanthon Plus Gold ang magpamatuod alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas. Ale Vicente, XFM News. Balitang regional. Balita sa regional. Sa Pikas Bahin, construction worker patay human na ipit sa cement mixer truck. Atong sayro na detalyes report ni Katropang Ray Alinton. XFM Report. Patay ang usa ka construction worker human maipit sa concrete mixer didto sa may barangay 12, Cabadbaran City, Agusan del Norte, alas 2:40 sa hapon, Agosto 5, 2024. Giila ang biktima nga si Romulo Baldonado, 40 anyos, taga Puro 4, barangay Tolosa, sakop sa maong syudad. Naila usab ang operator nga si Johnny Mendoza Pagaw, 26 anyos, taga Purok 9, barangay Tolosa. Subay sa investigasyon sa kapulisan, naghinlo matod pa ang operator o ang biktima sa concrete waste material sa transit mixer o gipaandar na. Wala matod pa nakagawas ang biktima samtang nituyok ang transit sa mixer bucket. Misulay o gawas ang biktima sulod sa mixer bucket truck apan napakyas kini nga nakagawas way hinungdan nga nagdasok kini resulta sa iyang hinanaling kamatayon. Gisulayan pa pagdala sa tambalanan ng biktima apan gideklara sa doktor nga patay na. Ana karon sa kustodiya sa Cabadbaran na PNP station ang sakyanan og ang gibutyag nga usa ka kaso ang ipasaka batok sa operator. Katropa, aron dili madakpan sa bisan unsang balatian, batasan na ang paggamit og santo na vitamin C. Alang sa nagkaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Real Buro Alinton, XFM News. Balitang regional. Balita sa regional. Sa Pikas Bahin, Katropa, tungod sa selos, pulis sa Davao City, gipusil ang uyab patay. Atong sayro na detalyes report ni Katropang Marvin Ibano. XFM Report. Sa nga sa kinabuhi, ang usa ka babae human kinigipusil sa iyang trato nga pulis bandang 1:45 sa kadlawon sa milabayng adlaw sa Purok San Miguel Monseda Compound, Barangay Indangan, Davao City. Gila sa kapulisan ang biktima nga usa ka Justin May Villaroja, ana sa hingkod nga pagidaron og residente sa Dumanlas, Barangay Buhangin, Davao City. Samtang ang suspect nga pulis na ilang si Patrolman Alvin Jan Tayamin, hingkod ang pagidaron nga taga North Cotabato ug usa ka aktibong personahe sa Mandug Police Station sa Dakbayan sa Davao. Subay sa gihimong investigasyon sa otoridad, gibutyag ni Davao City Police Office spokesperson Police Captain Hazel Tuazon nga adunay testigo ang mibutyag nga selos ang tinubdan sa panag-away sa duha nga misangpot sa maong pagpamusil. Sa dihang under sa influensya na sila sa iling ng makahubog, diha na naglalis and diha na nadunggan sa witness nga ay selosay nga panaglalis. So selos ang hinungdan kung anong na posiling mo ang biktima sa ato ang suspect. Dugang ni Tuazon nga nakaangkon og usa ka samad pinusilan sa ulo ang biktima gikan sa usa ka 9mm pistol nga armas nga gigamit sa suspect sa paghimo sa krimen. Gipasalig usab nga buhaton sa kapulisan ang tanan nga mahatagan og hustisya ang pamilya sa biktima. Davao City Police Office dili mag-tolerate sir sa pag-iunaaning nga mga aksyon sa ato ang members sa Davao City Police Office no. Kaysa ako ang ingon ng ato ang acting city director Police Colonel Marantan, dili siya gusto nga Davao City Police Office is naay magpabadlong ang DCPO pananta diri professional kabulota usay sakto usay dili ato lang ipaniguro sa pamilya sa biktima sir no nga wala ni dili na mo magprotektahan ang mga membro amo silang tabangan sir no ang pamilya sa biktima nga mapriso gining suspect sir and then dili na mo siya dapikan para mahatag nato ang hustisya sa biktima. Sa karon, gikustudiya na sa Mandug Police Station ang suspect ug giasikaso na ang tukmang mga dokumento alang sa kasong murder nga ipasaka batok niini. Katropa, ang kuno kitang healthy Magzantone Vitamin C. Alang sa kiusang Pilipino para sa Pilipinas, Marvin Ebano, XFM News. Balitang regional. Balita sa regional. Sa Pikas Bahin, Katropa, 5 kadrugista na siko pa sa 4 kooperasyon sa Davao del Norte Police. Atong sayron ang detalyes report ni Katropang Lar Sanyol.
XFM Report. Malampuso na sikop sa kapulisan sa Davao del Norte ang 5 ka mga drugs personality sa 24 oras nga anti-illegal drugs operation sa Davao Police. Natala ang 4 ka mga operasyon sa naglaing-laing lungsod ug syudad sa probinsya gikan alas 6 sa buntag niadto Agosto 5 hangtod alas 6 sa buntag niadto Agosto 6, 2024 nga may resulta sa pagdakop sa mga durugista. Lakip na niini ang usa ka Arnold Gunsang, 45 anyos, kinsa nasikop sa Tagum City sa operasyon. Nga gingong midayo lamang sa lugar gikan sa Cotabato City aron mamaligya og Cebu. Sa maong hiyap sa operasyon, mukabat sa kinatibuk-ang 62.2236 grams nga Cebu ang nakumpiska. Diin nagkatilad kini og 423,120 pesos 48 centavos base sa standard drug price. Mabantayan nga ang ubang nasikop sa Tagum City nga nagpahiyot sa Cebu gikan sa laing probinsya og midayo lamang sa syudad aron mamaligya og ilegal nga droga. Kahinumduman ni atong Agosto 5 sa kasamtangang tuig nadakpan sa gimuntar nga checkpoint sa kapulisan ang usa ka Angel Orculio Jr., 38 anyos, taga Davao de Oro nga adunay dala nga 5 gramos nga Cebu nga planong ibaligya sa syudad. Sa pagkakaron, kasamtangang gibalog ang mga suspek sa prisuan. Din padayon usab ang monitoring sa Davao Police sa tanang lungsod sa probinsya aron sikupon ang mga individual nga involved sa illegal nga droga. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tinaw permanente ato ang vision. Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule adlaw-adlaw alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Lars Sanyol, XFM News. Balitang Regional. Balita sa Regional. Sa pikas bahing katropa katapusan detalye sa atong balita sa regional, lalaki nga namaligya og Peking Gold Bar nasikop sa Don Carlos Bukidnon. Ano ka dito nga bahing sa Bukidnon, adunay detalye sa report si katropa ang Marico Dino. XFM Report. Tanggong na sa prisuhan ang usa ka lalaki kinsa gisikop human na maligyog peke nga gold bar alas 6:20 sa milabayng buntag sa Purok Jess, Barangay San Nicolas, Don Carlos, Bukidnon. Usa ka concerned citizen ang mitaho sa buhatnan sa Don Carlos Municipal Police Station. Kabahin sa 32 anyos nga lalaki nga nailang si alias Lito nga namaligya og Peking Gold Bar. Una niini nakikitransaksyon ang suspek sa naisgutang lugar sa biktima nga nailang si alias Felipe, 37 anyos, kabahin sa usa ka gold bar nga ibaligya niini sa biktima sa kantidad nga 50,000 pesos. Dihang gipakita na sa suspek ang maong item. Positibo ang biktima nga peke kini nga gold bar. Nakuhagikan sa posisyon sa suspek ang usa ka Peking Gold Bar nga adunay total weight na 7 kilos. Samtang posibleng mag-atubang og kasong swindling ang suspek kung mapamatud-an kini nga peke nga bulawan ang iyang gibaligya. Katropa, aron dun na kay igong energy og dili kadaling kapuyon sa imong pagtrabaho, pagtumar og Premium D3 Capsule para sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas. Marico Dino, XFM News. Express. Balita sa buntag. Express. Balita sa buntag. Sa pikas bahin mga katropa, detalye sa tuwang balita sa nasyonal. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal. Moabot sa 400 ka mga Armed Forces of the Philippines or AFP personnel ang naka-assign karon kang Vice President Sara Duterte. Sumala kang AFP spokesperson Colonel Francil Margaret Padilla. Ang pagsakas ihap sa mga sundalong naka-assign kang Duterte kinitungod kang Vice Presidential Security and Protection Group ilam sa Presidential Security Command. Gisunod lang matud pa nila ang mando sa AFP ni adtong Hulyo 9 nga ang VP-SPG AFP usaka subordinate unit sa PSC. Nakadepende na usab sa Security Task Action Group Commanders ang deployment sa mga personnel. Express. Balita sa buntag. Express. Balita sa buntag. Sa pikas bahing katropa, detalye sa tuwang balita sa international. Balita sa international. Balita sa international. Doon na bagong overall leader ang Hamas. Pipila ka adlaw human namatay si Ismail Haniyeh. Gibutang nila si Yahya Sinwar nga hulip kang Haniyeh. Sukad niadtong 2017 ang serbisyo o nagserbisyo na si Sinwar, isip leader sa grupo sa Gaza Strip o mauna karon ang mubarog nga political leader sa Hamas. Pinumdumang napatay sa Tirana sa miaging simana si Haniyeh nga ang gipasanginlan mao ang Israel. Express. Balita sa buntag. Express. Balita sa buntag. Sa pikas bahing katropa, detalye sa tuwang balita sa sports. Pakyas nga makasulod sa finals sa women's 50 kilograms boxing si Pinay boxer Ira Villegas.
Kinihuman na siya gipildi ni Business Karigiruglu. Sa Turkey, pinagi sa unanimous decision. Nagpasabot nga bronze medal ang makuha ni Villegas. Giangko ni Villegas nga ligon ang kalaban og gipanigurong mubawi sa sunod nga international boxing event. Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Well, congratulations gihapon katropa kay nakasungkit gihapon ta og gold. Sa pikas bahay katropa, detalye sa tuwang balita sa entertainment. Gi-anunsyo sa legendary rock band nga Aerosmith nga moretiro na sila sa paglusad og mga concerts. Sa social media account sa banda gipaabot nila ang subo nga balita. Usa matod pa sa hinungdan ang problema sa boses sa ilang lead vocalist nga si Steven Tyler. Tungod niini, may desisyon sila nga kanselahon ang mga concert tours o gi-advisean nila ang nakapalit og ticket nga mamahimo nila ang i-refund. Pipila sa kanta nga gipasikat sa banda mao ang Amazing, Living on the Edge, Crazy og daghan pang uban. Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Mga katropa, ato karong lakbitan ang atong lakats panahon. As of 3 a.m., adunay tropical depression ang nasigmatan gawas sa Philippine Area of Responsibility. Adunay gilayong 2,230 km east-northeast sa extreme northern Luzon. Dunay kakusgor or dunay gikusgong hangin nga 65 km per hour og mohoros 80 km per hour. Miliho kini eastward sa gikusgong 15 km per hour. Southwest monsoon usab ang nagka-apekto karon sa northern o central Luzon. Mapangaroron nga to sa madag-umong kawanangan uban ang katag-katag nga pag-ulan, pagpangilat ug pagpanalugdog. Ang sagihapon masinatian karong adlaw sa tibuok Caraga region. Sumala sa pag-asa kini gumikan sa localized nga thunderstorms ug lauman matud pa ang posibleng pagbaha og landslide. Panahon nga mukusog ang pag-ulan. Hinay nga tos kasarangan nga hangin ang magagikan sa bagatan na ngadto na sa bagatang kasad pang direksyon. Samtang gagmay nga tos kasarangan ang pagbalod sa kadagatan. Musalo pang adlaw unyang alas 5:58 sa hapon ug musubang ug mapuhon adlaw nga Biyernes alas 5:30 kabuntagon. Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Mga katropa, mo itong mga nahipos nga mga balita. Gikan sa balitas lokal, regional, national, international, balita sa sports, balita sa entertainment o kato ang lakats panahon. Adlaw nga Webes katropa, pizza 8 sa bulan sa Agosto tuig 2024. Good morning sa mga nakantabay karon sa atong Facebook Live, Bayugan Modular Cabinet. Good morning. Jaime Balili, maing buntag di katropa. Carmelo Limusniro, good morning. CJ watching live sa Lapinigan, San Francisco, Agusan del Sur. Grace Apolinaria Vivero, good morning. CJ always nag-abang sa Express Balitas Kabuntagon. Good morning usab, Manuela para maayong buntag. CJ gikan sa barangay Hamugaway. Deden Pataho, good morning. Pa-shoutout ko sa tanang taga Pisaan. Labi na sa Hermosada family. Good morning, CJ. Gikan kang Antiroda Permi Maglasang. Limin Ford, good morning. Katrapang CJ watching from Grace Estate, Bayugan City. No attendance, Candilase family. Good morning. Romel Makilang, yes, may barangay or barangay Mayahay ba na ning lungsod si Bagat. Jenaline Arceo Amara, good morning. Michael Da, congrats sa magkayang kang MPC Cacao Entrepreneur. Maing buntag, barangay Mat-A, maing buntag sa The Yunes family, Besin family o Pacomius family. Katrapa, og dagang kayong salamat sa tuang mga technician all over Metro FM Agusan del Sur. Katrapa and John Lee, dagang salamat. Rodel Texon des Prosperidad, dagang kayong salamat. Buknoy Brillantes diha sa may Rosario. O kini atong technician diha sa may Metro FM Talacogon. Diha sa osab sa XFM Bayugan City, pinaagi ni Katropang Ali. Salamat diha og sa akong partner sa Pikas Lawaka. No, daghang kayong salamat Katropang Melanie Duran. Siyempre
mga katropa, wala man igong oras nga upadahin pa sa unahan. Masunod ang programang Bullseye ni katropang Ray Sura Vasquez. Sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. O syempre sa XFM News Agusan del Sur. Sa ato ang news desk. At the same time, ang ato ang news editor katropang Limuel Ukay. Siyempre sa itong mga field reporters, Junji Lebrias o Gray Alinton. Sa among station manager at the same time, atong news director, katropang Ray Sura Vasquez. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong ubos ni Galas Kanginan, katropang CJ Salvan Luy o Ginang Express sa Balita sa Buntag. Express. Balita sa buntag. Express. Balita sa buntag. XFM. XFM. Kung maminaw ka sa XFM,